afternoon. This is Guransh from Goenkan Prime TV and I am here for today's news headlines. Here are some international news. Benefits to Indians in America. The period of stay of migrants will increase. The limit of 180 days increased to 540 days. Now some national news. Eye and feet examination is necessary in 5-year-old diabetic patients. Central government issued instructions. Most of the people are reaching Delhi for employment. 87.1% men made the country's capital their destination. From Sports World, Chennai lost due to poor performance of batsmen. Abhishek became game changer for Hyderabad, played stormy innings. Now some local happenings. Sirsa's traffic manager's degree turned out to be fake. FIR registered. Transport department dismissed him. Let's know our weather. Today's weather forecast in Sirsa will be mostly sunny with maximum temperature at 35 degrees Celsius and minimum temperature at 19 degrees Celsius. Some Goenka news. Honorable Principal Ma'am awarded Grade 1st Teacher Miss Anita Rani the ISO and IFO Awards for Excellence. Congratulations on this prestigious recognition. Now over to Punjabi news. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧੇਗੀ। 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 540 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 87.1% ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਚੇਨਈ ਹਾਰੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਣੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ। ਖੇਡੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਚਾਲ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੀ। FIR ਦਰਜ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਰਖਾਸਤ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਬਰ। ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਖਿੜੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 19 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹੇਗਾ। ਗੋਇੰਕਨ ਨਿਊਜ਼। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ IFO ਅਤੇ ISO ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। नमस्कार दर्शकों, मैं गुरंज स्वागत करता हूं आपका हिंदी खबरों के बुलेटिन के साथ। पेश है कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में भारतीयों को लाभ। प्रवासियों के रहने की अवधि बढ़ेगी। 180 दिन की सीमा बढ़ाकर 540 दिन की गई। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। मधुमेह के 5 वर्ष पुराने मरीजों में आंख और पैरों की जांच जरूरी। केंद्र सरकार ने जारी किए निर्देश। रोजगार के लिए सबसे ज्यादा दिल्ली पहुंच रहे लोग। 87.1% पुरुषों ने देश की राजधानी को बनाया ठिकाना। अब बारी खेल जगत की। बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन से हारी चेन्नई। हैदराबाद के लिए अभिषेक बने गेम चेंजर। खेली तूफानी पारी। आओ जाने कुछ स्थानीय हलचल। सिरसा की यातायात प्रबंधक की डिग्री निकली फर्जी। FIR दर्ज। परिवहन विभाग ने किया बर्खास्त। मौसम का हाल इस प्रकार से है। आज सिरसा में मौसम धूप वाला रहेगा और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गोयंकन समाचार। माननीय प्रधानाचार्य ने पहली कक्षा की शिक्षिका सुश्री अनीता रानी को उत्कृष्ट के लिए ISO और IFO पुरस्कार से सम्मानित किया। इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए उन्हें बधाई। धन्यवाद। अब खबरों का प्रसारण संस्कृत में। नमस्कार। अहम पूर्वी अस्ति संस्कृत समाचार है। अंतर्राष्ट्रीय वार्ताः अमेरिकायां भारतीयानां कृते लाभः। प्रवासिनः वासस्य अवधि वर्धते। 180 दिवसानां सीमा 540 दिवसान् यावत् वर्धिता अस्ति। राष्ट्रीय वार्ताः पञ्चवर्षीया मधुमेहग्रस्तु नेत्रपाद परीक्षा आवश्यकी भवति इति केन्द्र सर्वकारेण निर्गतः निर्देशः। अधिकांश जनाः रोजगारार्थं दिल्ली गच्छन्ति स्म। 8% पुरुषाः देशस्य राजधानीं स्वगन्तव्यं कृतवन्तः। क्रीडा जगतः वारः अस्ति। बल्लेबाजानां दुर्बल प्रदर्शनस्य कारणेन चेन्नई हारिता। अभिषेकः हैदराबादस्य कृते गेम चेंजरः अभवत्। तूफानी पारीं कृतवान्। स्थानीयं कार्य पश्यामः।
सिरसायाः यातायात प्रबन्धकस्य उपाधिः नकली अभवत् FIR कृता परिवहन विभागः निष्कासितः। मौसमः एवम् अस्ति। अद्य सिरसानगरस्य मौसमः सूर्यमः भविष्यति यत्र अधिकतमं तापमानं 15 डिग्री सेल्सियसः न्यूनतमं तापमानं 19 डिग्री सेल्सियसः च भविष्यति। गोयनकन समाचार। माननीय प्राचार्य प्रथम श्रेणी शिक्षिकां सुश्री अनीता रानी उत्कृष्टतायाः कृते ISO तथा IFO पुरस्कारेण पुरस्कृतवान्। अस्य प्रतिष्ठितस्य सम्मानस्य कृते तस्मै अभिनन्दनम्। अब खबरों का प्रसारण जर्मन में। Guten Tag, ich bin Paramaus Konkan Nachrichten Ram, heute Nachrichten ist International Nachrichten. Vorteile für Indien in Amerika. Die Aufenthaltsdauer von Migranten wird verlängert. Die Grenze von 180 Tagen wird auf 540 Tage erhöht. National Nachrichten. Eine Augen- und Fußuntersuchung ist bei 5-jährigen Diabetikern erforderlich, gemäß den Anweisungen der Zentralregierung. Die meisten Menschen kommen auf der Suche nach einer Beschäftigung nach Delhi. 87,1% der Männer haben die Hauptstadt des Landes als Ziel gewählt. Sportnachrichten. Chennai verlor aufgrund der schlechten Leistung der Schlemminger. Abhishek wurde zum Spielverräter für Hyderabad und spielt stürmische Innings. Lokale Nachrichten. Es stellte sich heraus, dass Sirsas Abschluss als Verkehrsmanager gefälscht war. FIR registriert und die Verkehrsabteilung entlieh ihn. Die heutige Wettervorhersage in Sirsa wird überwiegend sonnig sein, mit höchsten Temperatur von 35 Grad Celsius und Tiefsttemperatur von 19 Grad Celsius. Konkan Nachrichten. Der erwähnte Schülerverein der Lehrerin der ersten Klasse, Frau Anita Rani, die ISO und IFO Auszeichnungen für herausragende Leistungen. Vielen Dank, goodbye and have a nice day.